बृहस्पति द्वादश नाम स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य ग्रत्समदृषिः अनुष्टुप् छन्दः। बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थे पाठे जपे विनियोगः। गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः। वागीशोधिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरो युवा। सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः। दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्चः कुण्डलमद्युतिः। लोकपूज्यो लोकगुरुः नीतिज्ञो नीतिकारकः। तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः। भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् अरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः। जीवेद्वर्षशतं मर्त्यो पापं नश्यति यः पूजयेत् गुरुदीने पीतगन्धाक्षताम्बरैः। पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्रह्मणान् भोजयित्वा च पीडा शान्तिर्भवेत् गुरुः। इति श्री स्कंदपुराणे बृहस्पति स्तोत्रम् 12 नाम स्तोत्रम् संपूर्णम्।